tunaona kwamba hata mali zetu, hata kila kitu, ili tukipate na mambo yote yakae vizuri, ni katika kumsikiliza nani? Kumsikiliza Mungu. Anasema nini? Anataka nini? Tuenendeje? Tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa unakuta mtu anakata tamaa, unakuta huyu mtu anaenda vile anakoelekea, inawezekana kawa anaomba yuko vizuri, lakini kwenye maombi yake apati majibu. Kwenye maombi yake anaenda vile ambavyo yeye mwenyewe anahitaji, sio vile ambavyo Mungu anahitaji. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa ni watu ambao unakuta wanafanya vitu kwa akili zao, sio kwa vile ambavyo Mungu amesema. Ni vizuri sana kuomba, ni vizuri sana kufunga, lakini je, unafunga katika msingi gani? Mungu amesema nini? Je, juu ya kile kitu unachokifanya? Nikaja hata baba alikuwa anasema jambo moja, akasema kwamba kuna watu wengine wanafanya huduma kwa sababu gani? Sio kwa sababu wameitwa na Bwana, kwa sababu wamejisikia kufanya, au amesoma Biblia, ameelewa jambo fulani na anahitaji kufanya. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tufahamu ni kwamba tunatakiwa tumsikilize Mungu sana, vile ambavyo na sisi vile ambavyo sisi tunavyojua. Tuenende ili jambo lolote tunalolihitaji Bwana akalitende. Tunahitaji kumsikiliza Mungu kwanza, anasema nini? Mungu anahitaji nini? Anahitaji tuenende wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ili tupate lile jambo tunafanyaje? Tunalolihitaji. Ili tupate lile jambo ambalo tunafanyaje? Ambalo Mungu kalipanga tukalipate kwenye maisha yetu.